लक्ष्मी आउ ये जगन्नाथ जो कली सेटा विषय टिके तमे से गीत रे टिके ताको गाइल जो इंटेंजिबल रे गीत आसे गीत हैला मोर एरिया कहीं आमर प्राचीन साहित्य यही सामान्य जिनस गुड़िक आम आजिकल अवगत नौ लिटरेचर यूज टू बी कंप्लीटली म्यूजिक एज फार एज इवन 70 years ago जहाँ लिखा जाता देयर वाज नथिंग कॉल्ड रेसिटेशन एवरीथिंग वाज मेंट टू बी सung at least in the context of our state पूरी जगन्नाथ मंदिर रे यू वुड नो दैट रिचुअल when जेतबेले घर को फेरते लक्ष्मी कबाट बंद कर दियंती भीतर को पसांतीनी सेठी गोटे कली हुए लक्ष्मी एवं जगन्नाथ भितर there is a fight between Lakshmi and Jagannatha and this all seems very boring when you look at it like they are gods and they are talking what is all this seems interesting when you look at them as national characters. Now you have certain characters that you idolize in the form of a crowd. You know, a Spider-Man is a national character. It's very much like that. The only difference is you are restricted to a regional area. You are not aware about what is outside. So every region in India has their own hero. So Jagannath is a hero character Odisha. If you go Samanya 70 Varsha Tolku, there is no other character that people relate with as easily and as sincerely as they do with Jagannath. Look at it from a character perspective, not from a very spiritual or dharmika perspective, which might seem boring. There is that layer as well. The Lakshmi is, this is what our folk literature does. It will extrapolate the social life of the commoner and apply it, project it onto the national character. तो लक्ष्मी पशु नाहंती जगन्नाथ को एवं विभिन्न प्रकार गाली गंजना करछंती नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग बिकॉज दैट इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वी नो तो सुभद्रा को गाली करछंती विभिन्न प्रकार स्त्री जनम होई सोरी से ताहार मुखरे न थाई लाज तुम्हे न जाऊं से रथरे चढ़ीण बेगे होई थाए सज यू सी दिस कैरेक्टर सुभद्रा ऊपर कैरेक्टर अप्लाई करा ये गोटे भारी चंचलिया क्या जगेनी क्या बड़ भाई को सम्मान दिएनी सो दिस इज अ नेशनल कैरेक्टर दैट वाज देयर इन द माइंड्स ऑफ द ओडिया पीपल बलभद्र गोटे नेशनल कैरेक्टर थिला जे ये भारी रागी टिके कौन कहीदेले रागी जाती तेणु बलभद्र को एवं पुरीर पुराणा लोक मैंने भारी डरती जगन्नाथ जहाँ पर्वपर्वाणी हम गोटे फुल छिंडे जगन्नाथ मुंड उपर नहीं कि बलभद्र नेबेनी जगन्नाथ से भाया फ्रेंडली जहाँ करदे भी किसी रागेनि से कैरेक्टर अच्छी इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट वी आर एक्वेंटेड विथ दिस काइंड ऑफ what tendency it's a national character now I lose it and reduce it to only an annual function when you go to Ratha Jatra टिके देखि देलो नमस्कार कर देलो पळे आसलो this public psyche रे जो character of Jagannatha Balabhadra Subhadra is sorely lacking today because we are simply not exposed we are not willing to look at it from a non religious perspective so this is the social and socio cultural side of the things where it is very interesting Jagannatha सेमती उल्टा कहते तू बोलती कन्हाई सहजे तुई तो अटई लुणिया झील लुणिया कहले समुद्र झील तेणुक सब तो बापा जमी सब गर्जन करते तू सेमती गर्जन करते दिस ऑल मेक्स द कैरेक्टर वेरी रिलेटेबल यही परस्त गुड़ाक सोशियो कल्चरल म्यूजिक रो साहित्य रो इफ सम वेस्टर्नर टेल्स अस देन वी विल बी वेरी ग्लैड टू रिसीव किंतु आमर निज गाँव में जो वी आर वेरी विमुख ताठू आम देखा चाहूना कहीं बट व्हेन वी लर्न सोशियोलॉजी वी विल डू द स्टडी ऑन द सेम थिंग एंड वी विल ट्रीट इट इन अ वेरी एकेडमिक मैनर सेपरेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम द कौन रस ऑफ द सब्जेक्ट मुखे माखी थाई वन कहलदी पिंधि कला साड़ी खंडे छाती की फुलाई हाथ दोहलाई बुलू थाई दांडे दांडे एगुड़ा घंटा घंटा चलता बिकॉज दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दे हैड लक्ष्मी कहते सुभद्रा मुखे माखी थाई बनक हलदी बनक कहले मेकअप
हलदी बोलिकी पिंधि कला शाढ़ी खंडे कहीं कलाटा कंट्रास्ट हम हलदिया वर्ण को छाती की फुलाई हाथ धोले बुलू थाई दांडे दांडे एमती बेलचिया भाया बाहर दांडटारे बुलूँ मु गोटे तुम स्त्री हो घर भितर मु बसी सी गोटे बाहर जाइए बुलूची तुम मत कौच बाहर जाना ताकू केमती किसी कहून एमती फाइट चली थाए लास्ट को वर्षा दिन आषाढ़ मास वर्षा पानी पड़ुची जगन्नाथ कहते जे वर्षा पानी पड़की मो देह थरिला शीते कंपिलाणी आम्ह ओष्ठ गो आम्हे पाइलुणी बड़ कष्ट गो लक्ष्मी फेड़ी दिय कबाट गो विभिन्न प्रकार अच्छे कली गुड़ाक आमर गोटे फैशन थिला एमती लक्ष्मी पार्वती कली भी अच्छी स्टोरी है लुक एट देम एज कैरेक्टर्स निष्पक्ष कैरेक्टर भाव देखो शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी सांग शिव पार्वती घर को विष्णु लक्ष्मी बुलिया जाए विष्णु लक्ष्मी घर को शिव पार्वती बुलिया जाइछंती लक्ष्मी किचन गार्डन करछंती साग एटा हला 15th सेंचुरी साग चौतीसा लक्ष्मी किचन गार्डन को जो शिव पार्वती जाउछंती गाड़ी को तो पार्क करके जीव बाहर तो नंदी को पार्क करके जाउछंती नंदी साग केर देखी खाई दउछ लक्ष्मी बाहर को आछंती लक्ष्मी पार्वती मध्य कली होउछ तो ये कली गोटे फैशन थिला काहे of course every human nature is we love fights therefore you have these 4 characters and you impose a fight on them एमती लक्ष्मी पार्वती कली अच्छी लक्ष्मी शनि कली अच्छी यही परंपरा रे लक्ष्मी जगन्नाथ कली अच्छी तो ये गीत बर्तमान एत दुर्लभ जे कहूँ ना एमती घरे घरे थिला जुआ खेल गीत कार्तिक मासर पशा खेल कार्तिक मासरे विश्वास है जगन्नाथ और लक्ष्मी बसिकी लुडो कि डाइस खेलती पशा खेल तो यही गीत बाहागर पूर्व बोला होता ओडिया बाहागर जो मंगल गीत एवं झील घर छाड़ी गला बेले कांदना गीत जोटा कि इक्विवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया इज विदाई कांदना गीत ना जेहेतु आम तो विदाई बजे दौचु हल्दी करदे गीत बजे दौचु संगीत करूँ मेहंदी करूँ किंतु कांदना शब्द बर्तमान लोक जानी ना मंगल गीत भर कौड़ी खेल है बेले कौड़ी खेल गोटे गीत थिला से गीत गो समथिंग लाइक दिस इफ यू कैन मेक समथिंग ऑफ द ओल्ड ओडिया शुद्ध शुद्ध सुवर्णर मंडप मध्य चंदन कोठी राही दामोदर खेलंती हस्ते कौड़ी मुठी एक मुठी जुआ पड़ते प्रभु होइले धंदा हसी कमड़िनी कहंती दिय कुंडल बंधा तो ये थिला एंटरटेनमेंट गोटे पसार खाली पड़ला डाइस पड़ला हारिल कुंडल दियो पुणी दुई मुठी जुआ पड़ते प्रभु होइले धंदा हसी कमलिनी कहंती दिय मुकुट बंधा 8 पाले 8 थर हारती शेष को प्रभु तुम्हें रहिल बंधा तेणुक पुरी मंदिर में कार्तिक मासरे जगन्नाथ जो छोट मूर्ति था माधव लक्ष्मी मंदिर में बंधा होती गोटे राति परदिन राति पुणी मुकुड़े की नि जाए यही कस्टम गुड़ा थिला यही जो स्टोरी गुड़ाक थिला यही स्टोरी इटसेल्फ इज वैनिश्ड देयरफॉर द सॉन्ग कैरीज नो मीनिंग एक वी डोंट नो द सॉन्ग वी डोंट नो द लैंग्वेज यही ओडिया लगुव ये ओडिया आम किए जाने आम किए कहूने ये बहुत लोग कहते एपरिक बहुत सीनियर जेनेरेशन लोक मैंने बर्तमान यही ओडिया को बुझे अक्षम हो गले बिकज आम गाँवली भाषा सहित जमारू अभ्यस्त नुह फलतः द स्टोरी डाइज वंस द स्टोरी डाइज देन द कैरेक्टर विल डिसअपियर इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल ऑल द वे सो एबे किछि डिजिटल हेलानी वी हैव ट्रांसलेशन वी हैव सबटाइटल्स होपफुली इट विल मेक इट मोर एक्सेसिबल दैट इज व्हाट आई ट्राइड सबटाइटल ऑल दिस एंड पुट इट ऑनलाइन कौन प्रश्न जदि अच्छी माने पचार गोटे कथाटी कहबी तो पूर्वर लोकंकर काम थिला बस गीत लिखती गीत कंपोज कर इफ यू आर एन आर्टिस्ट इन द 1800s or you are an artist in the say you are an artist in the 1940s in the 1940s there is no genre called light music in Odisha. The only genres in music that exist are classical music and folk music. So very weird. Now we are very used to something called modern music, pop, rock, etc.
In the 1940s, if you ask somebody to sing a song, you are either implying a folk song or you're implying a classical song. Now the classical artist is of course the elite artist, so he's valued. He's called onto a studio in Kolkata in 1909. First guy. କଟକର ଗଣେଶ ଘାଟରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ୍ ଖାନ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ମିଆଁ ବୋଲି କଟକ ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଜପାମାଳି ପକେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନା ଆପଣ କଲିକତା ଆସନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜମିଦାର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ସେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜମିଦାର ଡାକିଛନ୍ତି, ତ କଲିକତା ସେ ଯିବାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ। Now they have never seen a mic in their life. ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ଭାବିଲେ ମାଇକ୍ରେ ଗାଇଲେ ଆମ କଣ୍ଠକୁ ଟାଣି ନେବ ବୋଲି, ଭଏସ୍କୁ ଟାଣି ନେବ, ଆଉ will not get the voice that we have earned with so much of effort will get pulled into the gramophone. ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? Now that person goes somehow, so the foreigner comes to Cuttack, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି he is convinced and he is taken into a makeshift studio. ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଜ ୱାଲ୍ଟର ଡିଗ୍ନେଟ୍ ଇଜ୍ ରେକର୍ଡିଂ a Muslim ustad singing a song about Krishna. So this is Odisha. This is Odisha of the 1900s, 1940s. Before that it was even more amusing. All entertainment you have in a village is a Krishna Lila, Rama Lila, Radha Prema Lila, Prahalada Nataka. This is all you have. Now you animate the characters and you extrapolate the characters to an extent that you will never imagine today. Prahalada Nataka is of course, you know, Prahalada ଗୋଟେ ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, his father is bent upon punishing him, burning him, throwing him off a mountain, etc. etc. ତାପରେ Vishnu appears in the form of a man lion Nrsimha and kills off the demon. ଶୁଖିଲା ଷ୍ଟୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ. So what they have done to introduce କ'ଣ to make the story more interesting is they've elaborated the punishments. They've made each of them a long thing. And now there is the role of the mother. The mother comes and cries, "Hey, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲ, କ'ଣ କରିଦେଲ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲ।" କହିଲେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି। Then the father says, "ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବି।" ମା କୁହେ, "ମୋ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି ମାରିଦେବ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତମେ ତ କିଛି କରିନ।" Now this scene becomes very relevant when you look at it from the eyes of a woman who is born in the 1870s, restricted to a village. The male of the family is a dominating male, doesn't allow the woman to get out of the house. It portrays the socio-cultural situation of that time. From that perspective, it is very interesting. Now you look at it from the perspective of an independent woman who has nothing to be dominated. But back then, the king is making a bold statement in his writing that is why the women cry. They find the character of a husband who is not willing to keep the family alive, yet the mother is trying to keep the family together. এই ଗୀତଗୁଡ଼ାକ have lost their relevance. It's not found. There is one person. ଏମିତି ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ଥିଲା. ଓଡ଼ିଶା has some 30 ରାମଲୀଳାs. ଚିକିଟିର ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ଅଛି. ଚିକିଟି is a princely state in ଗଞ୍ଜାମ. ଚିକିଟିର ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ଥିଲା which was known across Odisha. Chikiti Ramalila was known as it is the hardest and the most difficult and the most beautiful Ramalila. The Mughali 1980 the last record of it was made. That 1980 এই 10টা ଗାଁରେ এই 10ଟା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଧରିକି ସେ ଗାଁକୁ ଗଲି, 1 ନମ୍ବର ଗାଁକୁ ଗଲି। ସେ ଗାଁରେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବେଳେ ସେଟା ଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆପଣ ସେ ସାଇଡ୍ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ 5ଟା ଗାଁକୁ ଗଲି। ପଞ୍ଚମ ଗାଁରେ ଜଣେ କହିଲା ଆପଣ ସେ ସପ୍ତମ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଲୋକ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କପିଟା ନୋଟବୁକ୍ଟା ଥିବ ପରା। ତ ସପ୍ତମ ଗାଁକୁ ଗଲି। ସପ୍ତମ ଗାଁରେ କହିଲି ନା ନୋଟବୁକ୍ ଫୋଟବୁକ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ସେ ସାଇଡ୍ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅଛି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ସେଟାକୁ, ଭାରି ପ୍ୟାସନେଟଲି ଦେଖୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ବୋଧେ କହିପାରିବେ। ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ କହିଲା ହଁ ଜଣେ ଲୋକଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ଗାଉଥିଲେ, ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି 10 ନମ୍ବର ଭିଲେଜକୁ a form which was practiced. What is a art form? It is a set of 400 songs which is an agreed upon performing tradition. ଏମିତି ନାଚିବ, ଏମିତି ଗାଇବ, ଏମିତି କରିବ। So it is a composed piece. It is like a composed play. It's a composed play of a much longer duration, lasting over a month perhaps, which is widely known by 300 people once upon a time in the 1980s.
Now there is a single person who knows it, and he is 75. ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି 2ଟା ଅଧରେ ସେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ. That is the state of intangible heritage. Now to collect these songs, each form has 300 songs. You have some 200 art forms in the state. କିଏ collect କରିବ? By the time you collect, all of it will be dead. Nothing will be left. The point of collecting is it is like a fossil from the 1750s, from the 1650s, from the 1800s. It is a part of that socio-culturally, linguistically, musically, whatever point of view you look at it, it is something of value. So, but who is willing to look at it? That is the question. ଆମର ଚିକିଟିର ସେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରିଛ हाँ सर बहुत लंबा बोर है. The Chikiti Ramalila was known for being very long, very boring in today's parlance. ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗାଇବାକୁ. ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାଜା ନଥିଲା, they had no instrument. This is something from the 1750s. Imagine an audio recording from the 1750s. What would Odia music sound like in the 1750s? Of course classical, କାହିଁକି it was very widespread at that point of time. ସିଏ ଯାହା ଗାଇଲେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ. ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିବି 4 ଦିନ ପରେ. ଆହା जानकी मोर प्राणर धन राम कांदुचंती सीता पड़ेला परे ଏଇଭଳିଆ ଗାଇବାକୁ. ତେଣୁ ଚିକିଟି ରାମଲୀଳାକୁ କୁହନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ନ ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହଜମ ହେଇଯିବ. କଥା ହେଲା we have something like this alive. We have something from the 750s alive, which is a bold thing to state. It is very difficult for a song from the 750s to survive. Imagine the number of generations that have passed only to keep that one song alive. Some 25 or 30 generations. And we have it, we have all the technology in the world. Neither the government nor the individual is willing to learn it or even record it. Sikhoni, at least you can, if something is in your own village, in your native village, in front of your eyes, and you are not willing to even look at it, to listen to it. No, bujiparo. What is the harm in recording? What is the harm in investing 2-3 hours recording it in the hope that someone someday will understand it? That is the Western method. They will never allow something to die. They will preserve it in a ଓଡ଼ିଶାର ବହି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ 1880 ମସିହାର ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି. ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଭଲରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଡିଜିଟାଲ କପି ହେଇକି ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ର ଯେତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବି କପି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ. ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପେଜ୍ 1880 ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ ବହି କିଣିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ $60. ରାମଙ୍କର ବିଳାପଟା ଏତେ କମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଛି ନା କ'ଣ ମାନେ ଚିକିଟିର ଯୋଉ ଇଏଟା? ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ମାନେ ଆହା ଏ ଯୋଉ ଚିକିଟିର ଆପଣ ରାମଙ୍କର ବିଳାପ ଦେଖିଲେ ନା? ହଁ ତାର ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେଥିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି. ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି. ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୁଏତ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ହଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଁ ହଉ again ଚିକିଟି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିବି. It's apparently more interesting. ଆଚ୍ଛା
So in the 1880s, there were touring drama groups in our state, led by Mohan Sundardev Goswami, who was a black label gold artist of his master's voice gramophone ର 1920s ରେ ଗୋଟେ ଗୋସେଇଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚିତା ତେଳକ କାଟିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି 20ଟା ପିଲା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି he has taught them songs, he has taught them acting. He is touring the villages starting from Srikakulam in Andhra Pradesh to Medinipur in West Bengal, which was part of Odisha then, Odia speaking tracts. Kintu bartaman achi anya rajyare due to political whatever during state formation. Etiki anchalare buliki he was simply enacting a story. Radha Krishna, archetypical hero heroine, not very unlike Romeo Juliet in the West. Not very unlike. He is the only hero and heroine that you've got. Although the interpretation is in a very spiritual and religious light, not in a very crass way, but for all practical purposes, the only romantic hero and heroine that you've got in our state is Radha Krishna. They have made a story in which Radha Ragichanti Krishna Mokure, Krishna Jauchanti in various attires. In the attire of a Chadheyani. ଚଢ଼େଇ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫୁଲ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଳତା ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. This all concept seems very strange because now you have beautician. ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଅଳତା ଲଗେଇବାକୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ନାପିତୁଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା. ଭଣ୍ଡାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ the barber's wife used to visit the villages ଅଳତା ଲଗେଇବା ପାଇଁ. ତ ସିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଳତା କିଏ ଲଗେଇବ, ଅଳତା କିଏ ଲଗେଇବ. ରାଧା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ଅଳତା ଲଗେଇବ. ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି. ଏଇଭଳିଆ ଗପ. ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ ସେଲର୍ସ କାଚ ବିକିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ. ତ ସିଏ ଗାଁରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାଚ ପିନ୍ଧିବ କି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବ କି, ସପିଂ ମଲ୍ ତ ନାହିଁ, ତ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଭେଣ୍ଡର ବିକୁଛନ୍ତି. ତ ଆସ ଆସ କିଣିବ ପରା, ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରୁ ଗାଁ ବିକୁଛନ୍ତି. ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର କାଚ ପିନ୍ଧ ଯେହେତୁ ତମେ ଗୋରା ରଙ୍ଗ ହେଇଛ. ଆଉ ରାଧା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ କଳା କାଚ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ. This is all entertainment was spread over songs, 200, 300, 400 songs with some abhinav. Hopefully some video will help. Hopefully some links and anything can be shared. Video dekhele, hopefully it is more appealing with dance and costume and all that than plain song.